Philip. Yung assist. Yung dito tayo eh. Yan, pag mo daw mo dyan, disclear na mo ka dyan. Pag mo daw, disclear na mo ka. Andun lang. Dapat sa 5% tayo eh. lalim lang ng taksan, no? Kahit tabatsi ka na. Binomba, wala. Yan. Sige, baba. Yes! Ay, pwede mo! Ay, muara dyan mo dikit ko. Original, wala yung mga agad. Wala. Pasok pa rin. Pagkulang sila. Rawat, yung muara original ba, no? Terus! Tarawat lang, tapat ang ano. Muti mo pa. Muti. Muti. Ay, amen!
Last ka rin. Susunod. Abis rin. Kamay ko. Bata na. Hindi nakapilit si Arnold, hindi nakita eh. Walang foul dito. Tequila, Sugapa. Pasir. Black ni Bebang. Nakuha ni Sigbin. Sigbin, pinasok ni Sigbin. Si Almasan. Tinira, Pedra, Almasan. Wala. Nakuha ni Biray. Biray. Oh, alam na. Almasan. Tinasakay Santos. Santos. Andres. Bonifacio. Tinira ng Andres. Wala. Bukat. Sinukat. 10, 6. Lawang yung Kim. Kim. Taksan. Tinira. Tapol ang tapsa. Amira. Pasto. Bebang. Binalik kay Amira. Oh, meow, meow, meow. Badong. Badong. Dinirit ni Badong. Ang lupit ni Badong. Ang kape sa eri. Kape? Ang lupit mo ba do? Ang lupit ni Badong. Nagkape pa siya sa eri. Andito na. Shoutout kay Tomas. Paparating. Ang galing ni John. Yan, displayer ka rin dyan. Tungan ko yun eh. Diba pa, wala ko ba? Dengim yan. Mga crocodile. Ito, meron. Ben! Dubi. Ano balita? 14, 8. Lamang yung 14. Sumundot ng alanganin. Orang kinaiwan nito na tayo, diba? Leg. Last 2 minutes. Wala bang foul? Crossing na. Meow, meow. Time to shoot. Albasan, nakuha ng Albasan. Laro lang po tayo. Concentrate lang tayo sa laro. Huwag tayo sa referee. Albasan. Sige lang. Laro lang kayo. Nagkikita naman yan ng referee. Biray. Biray. Pumasok si Biray. Binasa kay Bebang. Bebang. Back to Bukat. Bukat. Pinira ng 3. 3 points. Bukat. Ito na. Santos siya. Nyari kuya. 52 seconds. Kila. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Taksan. Taksan. Pass to Almasan. Almasan. Foul.
Bonifacio Andres. Wala. Nakuha ni Bebang. Sige ba ito? Salvador. Oh! Tikmano. 20 seconds. Bonifacio. Inuwa ang kabila eh. Ruben, wala. Three points and red. Sa 3 points. Yun, Zanora. Wala. Nakuha ni Salvador. Last touch. Kasi mga angels mo, kasama. Good. Let's score. Good luck kaya, good luck. 7 out 0. Nice one. Yo, lamang na yun yung one. Yung get the face. Para sa bago ko. Kuya, pumasok ka kuya. Huwag ka sa iba. Marawat sis ba yan? Sab. Hindi, dalawa. Dalawa yung time out nyo, about teams ha. Wala time out kanina umaga. About. Sige, baba. Time out. Game. Ligaw. Hey!
20 años. 10 seconds shot clock. 20 years ago. Pinasakay Ay, pare. Santos. I love you, pare. Tura mo, tura mo. Pasco. Box, boxes! Atin. Peralta last touch. May trouble doon. Iset nyo. Ikot lang, ikot. 10 seconds shot clock. Taksan. Pare, labas. 14 yan, 14. 10 to shoot. Bonifacio Andres. Nice one. Wala. Nakuha ni Lagrimas. Pinasakay. Uy! Nakuha ni Uy! Peralta. 10 to shoot. Oh, tricks. Bola na. The Bulls. Bigyan nyo na isling yung titira. Screen mo! Dia. Wala. Nakuha yung taksan. Wala ba rin? Last shot pa rin si Pasco. 8 seconds. Shot clock. Natapon ang cake. Para ganun dalawa tira. Ganun. Bonifacio. Wala. Jambol. Bola ng Sa amin, bola! Bola ng Yellow ball. Bola ng Wah, pinira ng tres. Tapos, natapon ang sabay. Ano ba to? Last shot si Taksan. Peralta. Nilagalan ni Peralta. Diretso. Basket. Ball Peralta. Walang tito. Good ball. Yung ibabaw nyo, sarado nyo. Hindi nakapakaluwag ng ibabaw na nakapasok. Meron di gitna, may isang gitna, may isang gitna. Dito, screen dito! And to shoot. Bigyan mo ng pick. 35 seconds. Nice. Baba na, pare, baba na, pare, bumaba ka na, pare, baba na. Pare, 4 bumaba ka na. minutes more to play before end of the second quarter. Sa ating isumbret, 1+1. Tapos, i-diskarte si Tapos, binasa kay Nelson. Nakuha ni Nelson. Nag-agawan sila ng bola. Bro, behind, bro, behind. Pangke. Dalawa yan, dalawa, bro, dalawa. Hydro. Baba pa yun, baba. Baba pa. Si number 6 ito. Si number 10. Focus kayo, focus. Nakuha ni Ruben. Grabe itong sigbin na to. Mabilis maraming sigbin na to. Ruben! Wala. Ay, si Pasco. Ay, si Nelson Cruz. Hintay. Set nyo. Taksan. Bulpig. Pinira ng Cruz. Wala. Nakuha ni Uy. Pasco. Tigatos. Tapos to Uy. Peralta. Sige.
Boss Rocky yung foul. 2 minutes and 49 seconds. 20. Crossing doon sa Bakdo. Peralta. Sumablay. Sa 24-25. 2 minutes 48 seconds. Albasan now dribbling the ball. Albasan, pinasa kay Santos. Santos. Peralta ngayon, binangkal ng bola. Nag-umbituloy si Peralta. Peralta umikot. Screen na 360 si Peralta. Nakuha ni Santos. Santos ngayon. Hawak ng bola. Pinasa kay Albasan. Albasan. Iwi-start si Albasan. Oy, natamaan ka ng Pico. Hindi sinasadya. Si Abia. Si Garaki. Wala. Doon na si Biray. Ang bilis. Petrovin. Diretso yung Petrovin. Tiririt. Wala. Nakuha ni Peralta. Wala pa rin. Nakuha ni Petrovin. Ballback. Petrovin umikot. Tinira. Wala pa rin. Nakuha ni Tapsan. Tapsan ngayon. Tapsan. Tapsan. Pinatala yung bola. Tinirit ni Tapsan. Nakuha ni Kuya Biray. Kuya Biray ngayon. Pinasakay. Roman. Foul si Pasqua. Saal dito si Red. Time out. Time out. Team Netherlands. Kuya Biray. Andres Bonifacio pinasa kay Taksan. Taksan to Albasan. 10 second shot clock. Team drop. Pasok. 24. Gakos ngayon. Tumiskarte si Gakos. Tinira ng long range. Wala. Nakuha ni Taksan. Lapit. Kuha ng bola, lapit. Bigay sa magbababa ng bola. Time mo. Bigay. Taksan. Binigay kay Albasan. Ay, sabi mo ito, pare. Bola. Ay, dalawa kayo dyan, eh. Shoot. Albasan. Pinasa kay Taksan. Good. Game. Who's forward? 23. There's Meron ba yan? score 31. 24. Wala. Nakuha ni. Birthday ko na pala. Putang ina. Ano na si bola? Iba naman eh. Bili kita na isang kwan. Isang tropical. Wow, mali pala. Bonifacio pinasa. Ikot. Binalik kay Bonifacio. Ikot. Bonifacio, Set. shot clock. Dito. Pinasa kay Kuya Santos. Kabila. Kuya Santos. Pinira. Pinasa kay Albasan. Albasan. Di ba? Basic. 40 seconds. Yung ibabaw nyo, sarado nyo. Si Peralta. Kaising sila si Peralta. Kayo ang naghahabol to. Di pa. Sinira ulit ng 3. Wala. Sumobra. Di pa bro. Di pa. Mira, pinasa kay Gakos. 10 to shoot. Backball Mira, Peralta. Biray, magkape, wala. Natin. Bounce, ball rep. Bola ng Get a Blaze. Oras, 20. Set mo. 20 seconds. Last shot. Score 33-24. Tamang yung Get a Blaze. Set nyo, matagal pa yan. Taksan. Matagal pa yan. Oh. Wala, nakuha ni Peralta. Oh, dinireto ni Peralta. Wala pa rin madulas yung bola at tinapon. Wala, nakuha ni Amira. Oh! Wala na. Hiwalay. Taksan, tinira ng 3. Patay. Takson. 3 points. Taksan. Brought to you by
Tibay, kape ni Kueloy. Amira, sinubo, wala, nakuha ni Taksan. Isahan sa ni Taksan. Nadulas si Speaking ng sapatos. Si Almasan, di diretso, wala, nakuha ni Biray. Nakuha ni Biray. Sinasakay dyan. Saan ka punta? Tidak mo. Best player, lagi na akong migo ron. Basta mo daon, may sila best player. Wala. Andres Bonifacio. Pang-walong tira na ni Andres Bonifacio. Ay, matagal na. CEO ng crocodile, oh. Matagal na si Bebang tanga. Bakos, pinasa kay Amira. Amira. Pinasa kay Bebang. All tayo, number 28. 28. Second personal foul by jersey number 28. First team foul. Bakos, stepping. Nakuha ni Amira. Amira. Wala, hindi mo signature move mo na. Signature move mo. Bebo, para may tae. Meow. Ikot niya bola, mag-set kayo. Hindi nakatayo eh. Tiyat kasi na, tiyat. Score, 36-26. Taksan, tinira ng 3. Wala, nakuha ni Pinuno. Master Pogi. Pinuno, pinasa kay Master Biray. Biray, dumiretso. Dinit. Parang basta natin. Petro yun eh. Almasan, nasa kay Kuya Rocky, binalik kay Almasan. Para sa kabang katingin. 8 to shoot. 5. Taksan, 3 points. Taksan. Dalawa kayo. Muy galing. Time out. Alright. Lagrimas, pinasa kay Hila. Lagrimas, pinasa kay Amira. Amira. Wala. Lagrimas pa rin. 10 seconds sa shot clock. Walang foul. Sandali lang kayo dyan. Ano yun, Ref? Oh. Nakaganon lang yung kamay nyo, hindi naman ganon close piece, oh. Ganon, oh. 9 to shoot, ha? 9 to shoot. Bebang! Oh, shout out kay Gueloy. Good morning, Gueloy. Ayos lang? Set, ikot, balik. 5 to shoot. Taksan, pinira ulit. Wala, nakuha ni Bebang. Pinasa kay Lagrimas din. Diretso si Lagrimas. Same ball. Same ball tayo. 16 seconds, shot clock. Lagrimas. Binarik na Eli, Tikila, wala. Nakuha ni Marvin Bonifacio, nakuha ni Taksan, dumiretso si Taksan, papunta labas. Nakuha niya pa rin yung bola. Si Taksan, Tibay talaga si Taksan, oh. Yan.
43-30. Langang yung Jeddah Blaze. Bebang. Uy. Last touch yun, oy. Hindi, wala. Wala din mo na kaya, pinakasite eh. Hindi pwede. Wala na kahawak. Hindi pwede tumakbo. Wala. Nakuha ni John. 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 Pinalik kay John. Uy. Uy, taga-ball ng si Engineer Boy, mga taga-ball. Uy, good morning sa mga taga-ball. Ija, aho. Si Almazan. Meron si Almazan. Wala, nakuha ni John. Naagaw ni Kuya Rocky. Traveling violation si Kuya Rocky. Ito dito, laro ka palupitan ng tatoto dito eh. Head to shoot. Wala. 34-43. Kuloy, good morning Kuloy. Ayos lang? Ayun na, oh. Lula talaga, lula. Oh. Eh, hindi kasi Alam mo nakatingin saan eh. na? Head to shoot. 5. 5. Hiratin mo na. Alright. Sab. Substitution ref. Technical tayo. Dalawa technical natin, ha? Yung proper uniform. Wala. Hmm. 22 yan na free throw. Uy! Saan pa ka sa number 8 ah? Sir, number 8 ah. Wala. Basket. Sub. 1+1, 2 yun. Ayan, ganyan. Proper. Yung magsasub, pupunta dito. Hindi basta papasok. Kaya tayo may committee. Okay. Kuya Red, Gagaw na ni mo? Gagaw ni mo na? Tao tayo. Tao! Yan. Akin na to. 38-43. Head to shoot. 14. Paalala tayo ha, dahan-dahan lang po tayo sa paglalaro kasi madalas yung court natin. Pasok. Isa. Bola. Bola. Ay, matumba ang baso. Wala ha. Sabi nga nila kung sino nagturo. Kung sino nagturo, yun ang last touch. Ha? Hindi, yung mga sapatos nyo, ipeke yan. Pag sarado nyo. Isa kanan din. Sa kanan. Grabe. Binuhusan ng kwan yan kanina, nag-jedaplis ng mantika yan eh. Para manalo sila. Yan, guys.
Foul. Uncheck. Uncheck. 1+1. 1 plus 1 equals 2. Ryan. Dalawa. 390 na. Uy, uy! Uy! Mahamog. Peralta, sanay ka naman dyan eh. Naalala mo yung naglaro tayo lalo na. 10! Marquez, tinira. Wala. Wala pa rin, nakuha ni Uy. Peralta, hagis daw. Sabi ni Eli, tinapon. Pasok. 46-40. Huh? 10 seconds, shot clock. Uy, swerte naman. Seconds to play, 15. Shot clock, wala, 22. 48-42 in favor of Bless. Bless to play. Salvador, pinasa kay Marquez. 26, Ryan. Dalawa. Warning for penalty. Para may edit niya na maayos. Shooter yan. Yung isang araw. Lag yan. Legit lang. Shoutout kay Peralta. Uy. Umasa ka man lang Peralta. Ma-accidente ka. Wala. 15. Marquez, number 30. Dandan lang ya, dandan lang. Ay tangkala Ling. Hukti pa, hukti. Hukti kayo. Alamig. Last 10. 9. 5. Okay. Score 15. Taksan yun. Taksan. Nasa Bonifacio, bibilik kay Almasan to Marquez.
Pumasok si Marquez, wala, 4 shot. Nakuha ni Pinono to Peralta to Pestaño. Nakuha pa rin ni Ili. Hey. Salvador. Tinira ni Salvador, wala. Nakuha ni Marquez. Bonifacio, wala pa rin. Nakuha ni Peralta. Ang bilis ng takbo ni Peralta. Binasa kay Gila, binalik kay Peralta. Wala. Nakuha ni Peralta. Wala pa rin. Salvador. Hey. Pinono. First personal foul ni Pinono. Di, sabi mo. Okay. Dalawa. Gabi. Shout out Jaguar Mustang GT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibalik talaga Pilipinas. Okay naman yung laro ng bot kahapon. Madulas. Nag-humid eh. Malamig? Hindi naman dulas. Pre, dali mo sa gitna, pre. Sa gitna, pre. Yan. 50-43 ha. Nakuha ni Pinono pa rin. Nagwala si Pinono. Pwede kunin, pumble. Kapag di bola nag-pumble ka, pwede kunin, pwede pasa, wag na di-dribble. Doon ang bola. Sabi tayo. Alusan. Taksan. Drible si Taksan. Binalik kay Bonifacio pinasa kay Salvador binalik. Si Kahit to shoot. Oh, wala. Jersey number 22. Nice, sige na. Sundot daw niya, sasaharap ko na nga eh. Pinono! Lagod ng mga kalawa ni Pinono eh. 45-52. Wala. Nakuha ni Pestaño. Biray. Sa'yo yun, di ba? Oh. Ate, kumusta? Usman Mas. Malakas pa? 3-0 daw. 3-0 Marquez. Second. Pinono. Ang lupit talaga ni Pinono. Ay. Pinono. Wala. Oh. Tao. 52. 46 ha. Bonifacio, tinira, wala. Nakuha ni Biray. Taksan. Uy, tinira ni Taksan ng 3. Wala, nagwala. Nakuha ni Salvador, tinira.
Wala pa rin. Nakuha ni Peralta. Peralta. Kila. Kila. Almasan. Almasan. Foul. Foul si Peralta. Second. Second team foul. Bonifacio, wala. Bawal yung bato. Pestaño tira ng 3. Wala. Nakuha ni Almasan. Almasan. Diretso si Almasan. Taksan. Time out. Kila, tinira ng 3 ni Kila. Kila, for 3 points. Kila, brought to you by Cafe Nicoloy. Taksan. 54-49. Ten seconds, shot clock. 4 minutes and 50 seconds. Biray, pull up by Biray. 54-51. Marquez, nakuha ni Kila. Kila. Binalik kay Biray. Biray, binasa kay Reuben. Reuben to Kila. Yeah, pag nag-timeout kayo guys, dito kayo lalapit ha. Hindi namin ta-timeout dun ulit. The ball game po tayo. Kila now. First free throw ni Kila. Kila, wala. Kuyak po. Okay, last shot tayo, last shot. Last shot. Wala, nakuha ni Salvador. Salvador. Foul, 13 foul. Yan, si Bonifacio. Bonifacio. Taksan. Tinira ni Taksan. Patay. Yan nga yun. Wah, tinira ni ini. Oh. 54-57. Good, nakuha ni Nelson. Kila. Didiskarte si Kila. Iligid dyan. Dyan, ito Biray. Biray, inaligid Kila. Kila, tumira ng 3 again. Wala, nakuha ni Bebang, nasundot. Nakuha ni Kila again. Kila. Shot clock down to 10. Biray, tinira ng 3. Lason. Dos lang. Salvador. Score 57-56. 3 minutes and 5 seconds. Knock off. Stepping na si Bonifacio. Eksakto 3 minutes 56-57 na maging detables ng half shot. Biray ngayon, si Biray. Tinira ni Kila, tumira ng 3. Kila for 3 points. Kila, nakuha ni John, si Kila,
balik. Si Nelson. Si Pasqua ngayon, nakakawagaw si Nelson. Okay, Biray. 10 seconds shot clock. Pasqua ngayon, dumidiskarte si Pasqua. Down to 5 seconds. Good. Nasundot. Nakuha, nagagawan. Check ball. Wala yun. Si Marquez ngayon. Si Marquez tumira na. Wala. Nakuha ni Bebang. Bebang hawak ni Biray. Ang daming langaw. Ang langaw dito. Napunta na sa kape. Yung langaw. Bebang. Wala. Bebang parang ano? Parang tayo. Last 2 minutes. Upo na kayo dyan, mga player. Oh, nakuha ni Jan. Hila. Wala pa rin nakuha ni Salvador. Upo lang kayo dyan, Kim. Upo lang kayo dyan, Kim. Taksan, tinira lang 3 ni Taksan. Wala, nakuha ni Ot. Tibay. Nakuha ni Almasan. 10 to shoot. Oh, andun. Keeping rope. Foul si Bebang. Oh, hilis kayo dyan. Sa labas. Loob na kayo. Wala, doon kayo. Bonifacio. Walang tira. Wala. Sab. Ano? Dalawa. Both teams, you have 2 timeouts. Really? Hindi natin kaya magpadali. Timeout ka. Imusan, reserve kayo. Ano ka pasok? Timeout niya. Sa looban. Maraming artist. Bakit? Hinawakan na ba yan? Oh, yan. Patakboy yung oras. Mamigos-migos pa eh. Okay, Salvador ngayon natin ng 1 minute. Ngayon yung natitirang oras ngayon 60 seconds. Bonifacio nakuha ni Biray. Wala, nakuha ni Nelson. Yun, si Nelson pala yung nagpapanalo dyan. 58-63 yung okay, Almasan yun. Pinasa kay Salvador na nadulas. Oh, nakuha ni Nelson to John. Dumiretso si John. Wala. Nakuha ni Taksan tumira. Wala si Marquez. Wala, nakuha ni Bebang. Hawak ni Eli. 10 seconds. Hinira ni John. Best player. Wala. Bebang. Oh!